Hey guys, ma-check ko yung taglanta mo na paano ma-check ko. Ay, Ya, gua ambil. Oh, ada sana tuh tahu ya. Di tempatan dia. Oh, itu kali. na, taglanta mo pa. Dalian na to. Dire ka? I-practice ba na yan? Number 1. Seryoso na kami. Pag mag ano na, yung tulong dapat, mamo ka na. Kusel? Dito. Kasi gato. Ano yung Mamak na na, oh. Bobo. Ambal mo, nagambal ko nga amo na yung maamo na yun. Amo na galing yung kung swipe. Hindi naman ako yung tikiling. Save lang. Ay, Pizza kapia, palilyo. Palo. Ano, dudong. Kalinda! Ay, collector. Collector. Ember. Legend. Ano to? Ang iwan nyo ha. Sa akin ha. Bueno, sis. Bilang lang. Pinapanood ko sa YouPorn.